نعم، إلى مواجهة فرنسا وبلجيكا، واحدة من أفضل وأكبر وأعظم المواجهات في الدور ثمن النهائي من هذا اليورو. فرنسا يقف معها التاريخ، ولكن بلجيكا تتحدى، تريد أن تتجاوز عقبة فرنسا. تقريبا في كل مرة فرنسا تفوز على بلجيكا. هذه المرة البلجيكيون يريدون الأخذ بثأرهم من المنتخب الفرنسي. كيف ستلعب فرنسا؟ كيف ستلعب بلجيكا؟ هذا سنكتشفه مع سفيان عبيدات، المدرب الجزائري المقيم بفرنسا والمختص في تحليل الفيديو. تفضل سفيان. Donc on a un match très inédit parce que, comme tu viens de le dire, il y a peu de temps en Coupe du Monde, la France a gagné contre la Belgique. Ça a été décrié, même notamment on se rappelle de Courtois qui disait que c'était injuste, que la France a refusé de jouer. Donc là, ils se retrouvent demain pour un match très très disputé. Donc Deschamps, par rapport à ce tournoi, là, il va utiliser un dispositif tactique qu'il n'a pas utilisé depuis un bon moment. Donc là, selon ce qu'on a vu, selon ce qui se dit actuellement, donc là, on va rentrer avec un 4-4-2 en losange. Donc Makhménian toujours. Donc on a Saliba et Upamecano. Donc on a Tchouaméni qui va venir ici. Donc Théo Hernandez qui va monter. Rabiot qui va essayer de couvrir ici. Donc on va se retrouver du coup avec Rabiot et Kanté ici, voilà, donc voilà, c'est en losange. Donc voilà, donc 4-4-2 هذا التكتيك لم يستعمله ديشامب منذ مدة. Depuis avant la Coupe du Monde de 2019. Donc de 2018 pardon. Non. Donc pour dire que c'est vraiment là, il sent qu'il y a vraiment le feu, et donc ce qu'il veut faire, c'est vraiment là, quand on regarde dans le dispositif, c'est simple, on a quand même des joueurs à vocation défensive, mis à part on a Griezmann, Mbappé et Thuram, tout le reste c'est des joueurs quand même à vocation défensive. Donc là, il veut vraiment se mettre à l'abri derrière, bien être costaud derrière, et pourquoi pas utiliser justement la vitesse de Mbappé et de Thuram qui va exploiter la profondeur. Donc ce qui va se passer en gros, donc c'est simple, c'est que Koundé il va essayer de monter, Mbappé et Thuram. Donc Griezmann il va essayer de jouer dans ce champ-là pour essayer d'alimenter Mbappé et Thuram. Donc ce qui va se passer, c'est que cette partie-là, Mbappé, il risque de se balader ici dans cette. Là, Mbappé risque de se balader ici dans cette surface. Donc, ce qu'on a, c'est que Rabiot, il va essayer justement de protéger tout cet espace-là de Mbappé pour ne pas prendre le contre dans le dos. Et voilà. Donc, voilà. Et après du côté belge, par contre, justement, il va y avoir un match dans le match. Donc on a par exemple le choix de Tchouaméni, c'est pas anodin parce que on va essayer justement de contrer De Bruyne. Donc Tchouaméni va essayer, donc il a la tâche, pardon. Donc Tchouaméni va avoir la tâche. Voilà. Non, je tape juste sur l'écran. Voilà. Donc Tchouaméni va avoir un peu la tâche de Bruyne. Donc Lukaku il va être là. Donc on a Tielemans aussi qui va venir là. تشكيلة المنتخب البلجيكي بخطة C'est un 4-2-3-1. Donc c'est le même dispositif qu'ils ont utilisé depuis le début. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de changements. Mais ce qu'il y a peut-être, c'est dans l'animation. Il y a de fortes chances que l'équipe de France va laisser le jeu à cette équipe belge et justement essayer de les faire sortir et pour les contrer ensuite avec la vitesse de Mbappé et de Thuram. نعم 4-4-2 ميدو خطة قديمة يخرجها ديشون من الارشيف ليواجه بها المنتخب البلجيكي. نعم 4-4-2 4-4-2 في لوزونج. لما نشاهدوا سفيان، لما نشاهدوا ايضا الطريقه هذه، لما تروح الوضعيات الهجوميه، الوضعيات الدفاعيه دون لانيماسيون ديفونسيف، انا بالنسبه لي ممكن هو ايضا يشاطرني الراي تكون بوكو بلوس ان 4-4-2 بلا. يعني نشوفوا رابيو يخرج على ديفونسيفمون. فوالا جو بارل دو كوتي ديفونسيف، جو بارل دو لانيماسيون ديفونسيفمون. سي رابيو كي فا سماتر كاريمون رابيو راح يكون كاريمون الي غوش على الجهه اليسرى، تشواميني وكانتي تقريبا في الارتكاز. وهنا ربما المطلوب منه تقديم تضحيات، ربما راح يكون يا اما انطوان غريزمان هكذا في المحور، يا اما انطوان غريزمان يقطع ويغطي على الجهه اليمنى ويدخل في الحاله الدفاعيه. نعم، ويدخل تشواميني رفقه كانتي
يعني كثنائي ارتكاز، وغريزمان راح يكون عنده دور كبير من الجانب الدفاعي. ربما ديشون يعرف بانه غريزمان ممكن انه يضحي كثير من الجانب البدني. لاعب لما الادوار اللي يطلبها منه ديشون دائما يديرهم على قانع، يعني كما يقول دائما، خاصه التضحيات البدنيه في اتليتيكو ولا في المنتخب الفرنسي. لماذا لا تطالب ديشون بتطبيق كرة قدم جميلة؟ تطالب فقط ساوث جيت. ساوث جيت خلاص تأهل، بقى ديشون يزيد يتأهل. المنتخب الفرنسي ما يحكيش على ديشون فوزي. ديشون ما عندوش نجوم في المنتخب الفرنسي. ديشون عنده أرمادة عظيمة من اللاعبين ولا يرفض اللاعب الانجليزي ولا يرفض اللاعب. كورتوا في نصف نهائي كأس العالم قال فرنسا رفضت أن تلعب. كورتوا في نصف نهائي كأس العالم قال فرنسا رفضت أن تلعب ودا اللقب. وماذا حصل؟ على ماذا حصل ساوث جيت؟ على كوب ماء أو متأهل لحد الآن. نعم. لي تورنوا اللي جازوا نصف نهائي، ربع نهائي ونهائي. لما نعودوا نتائج ضعيفة هذه، ماهيش ضعيفة لكنها ليست ألقاب. لما نعودوا للمنتخب الفرنسي أعتقد بأنه أول شيء كنت تحدثت عليه في المرة الماضية فكر ديشون. هذا هو فكر إيطالي. السبورة حمزة. فكر إيطالي لديشون، يفكر أنه لاسيس ديفونسيف تاعو تكون قوية ومن بعد الأهداف تأتي، بينما نتركوه يتحدث على المنتخب البلجيكي. تفضل. Donc pour revenir à cette équipe belge, justement, ils ont fait quand même un tournoi mitigé. C'est un peu comme l'équipe de France. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est simple. Ce dispositif, donc en 4-2-3-1. Donc les points forts justement de cette sélection, on en a 3 qui sont hyper importants. Donc le premier, c'est De Bruyne, cet élément très virevoltant, surtout devant. Donc ce qui va se passer, c'est que donc on va essayer d'utiliser les couloirs à chaque fois avec Trossard et avec Doku ici, et De Bruyne qui va essayer d'alimenter, que ce soit Lukaku en pivot, donc ce qui va jouer comme c'était le cas dans le deuxième but contre la Roumanie. Non. Donc voilà, on va utiliser Lukaku en pivot pour revenir après soit Trossard, soit Lukaku justement pour ouvrir le pied, pour essayer de marquer. Et ce qu'il y a, c'est que comme je disais tout à l'heure, c'est que par rapport à ici, là, De Bruyne avec Tchouaméni, donc on va voir qui c'est qui va avoir le dessus. Le but, c'est que du côté français, ils vont essayer de museler justement De Bruyne pour ne pas alimenter des très bonnes passes. عندك سؤال يا فوزي؟ انا اظن باللي اليوم المنتخب البلجيكي لا كاليتي دو جوار كاينه محمد. نعم. بصح مازال ضد المنتخب الفرنسي ما شفناهمش كاين كما يقول لك لا ريوسيت هذيك، باسكو كي تشوف المهاجمين في بلجيكا لوكاكو مهاجم صريح، عندك وراءه دو بروين، عندك تروسار ادروات، وعندك دوكو لو ميور اتاكون اللي راهو حاليا بارمي لي ميورز اتاكون في البطوله الانجليزيه. اليوم نشوفوا باللي المستوى تاع هاد اللاعبين مستوى عالي، ولكن ضد المنتخب الفرنسي دائما يمرون بجانب. نعم. وهذا الشيء هذا غير مسموح في المستوى هذا. انا برك نولي السيستم دو جو طريقه اللعب اللي تكلمتوا عليها الكات كاب دون لوزونج. هذه الكات كاب دون لوزونج هذه الطريقه المفضله للمدرب السابق للناخب الوطني كريستيان غوركيف. نعم. ولا مرة عطات يعني نتائج. لكن ديشون كان يستعملها وكانت تجيب نتائج. لا ما كانش يستعمل الكات كاب دون لوزونج. انا نظن باللي غدوه سفيان اقرب على كل حال في المنتخب الفرنسي. ما نظنش بلي راح تكون الكات كاب دون لوزونج. الكات كاب دون لوزونج خلاص يعني رايتي ديباسي والو. الكات كاب دون لوزونج هو فكره فرنسيه خاصه من المدرب كريستيان غوركيف. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que là, l'équipe de France est vraiment dos au mur. On n'a pas de solution. Là, si la France perd demain contre la Belgique, c'est vraiment la catastrophe. Et surtout par rapport à Deschamps, il va mettre sa fin de carrière par rapport à l'échec de demain, s'il y a échec demain. Mais pour revenir justement par rapport à la Belgique, donc voilà un peu pour schématiser, synthétiser un peu le jeu. Donc ce qu'on va essayer, donc alimenter De Bruyne à chaque fois. Donc De Bruyne qui va essayer quand même de retrouver Lukaku dos au but pour essayer après en jeu en triangle avec Trossard ou avec Doku. Justement, ça c'est le point fort de cette équipe belge et notamment aussi. Donc on a beaucoup de profondeur du côté de Lukaku. C'est là où la difficulté de cette équipe belge. Est-ce qu'ils vont réussir à faire sortir cette équipe de France justement pour venir sortir le ballon de derrière, essayer d'aspirer cette équipe de France pour justement après laisser 30 à 40 mètres dans le dos pour essayer justement exploiter le dos de cette équipe de France. لوكاكو الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا الذي لم يسجل لحد الآن وسيكون في مواجهة مدافعين صلبين. S'il n'y avait pas la VAR. نعم. Parce qu'on lui a refusé
quand même 3 buts s'il n'avait pas la VAR. سفيان ما تظنش باللي دوكو بوتاتر يلعب لا لين بوكو بلوس من تروسارد، ربما ممكن انه اكيد راح ياخذ لا دياغونال ويسي انه يجي للعمق، لانه هذه طريقه لعبه مع ارسنال. لكن voyez pas que Doku peut-être va jouer beaucoup plus sur la ligne du côté de Koundé pour essayer un petit peu d'écarter cette défense française? Ben, ça va être sûrement le but, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que il y a de fortes chances qu'ils vont axer le jeu sur Upamecano, parce que on va pas dire que c'est un joueur qui commet beaucoup de... Ouais, il est lourd, mais il commet aussi quelques erreurs des fois. Donc on va essayer d'axer, c'est déjà produit précédemment, je crois, contre la Pologne. Donc on va essayer de provoquer cette défense qui est un peu lourde. Et après, pour essayer d'avoir des coups de pied arrêtés, on connaît l'importance de Bruyne avec les coups de pied arrêtés. Donc voilà, la clé, moi je pense que la clé demain, ça va être, du côté français, c'est vraiment d'être bien défensivement, essayer d'exploiter la profondeur avec Mbappé et notamment avec Marcus Thuram. Et du côté belge, ça va être l'inverse, c'est justement essayer de trouver Lukaku en jeu de remise et De Bruyne qui va... آخر سؤال، من ترشحون للتأهل في هذه المواجهة بسرعة قاسي سعيد؟ منتخب فرنسا. فرنسا. انا نقول غدوه بلجيكا. بلجيكا. Moi je dirais l'équipe de France, 1-0 pour l'équipe de France. ميدو معايا. ميدو. فرنسا. فرنسا. 3 كونتر 1. وانت؟ تعادل. تعادل. ما كاينش تعادل هذا ان شاء الله يا ضحكتني ضحكني تعادل. انا ارشح منتخب بلجيكا للمرور في هذه المواجهه 3-2. خلينا نديروا شويه حماس. صح، هي كلش شكون الغدوه لا باطاي تاع الميليو تيران، شكون الاخر؟ باسكو لو بلوز امبورطون غدوه لا باطاي تاع الميليو تيران، وشكون ولا لي فرونسي مبابي وتورام ما يوليوش في لوروب لي ديفونسيف، تكون عندهم صعوبات.